još bolji od GS-a za vožnju, još lakši. Naked na steroidima. Dinamično vešanje vam se prilagođava u toku vožnje pri određenim brzinama, te vam vožnju čini kvalitetnijom. Voziti ovaj motor je ćutati i voziti se i uživati, prosto. Naked na steroidima ili naked varijanta BMW R1250 GS-a danas je na testu kod mene na kanalu. R1250 iste oznake, samo što na kraju ima oznaku R. Ovaj agregat nosi i GS i RT i ova naked varijanta, odnosno roadster varijanta BMW-a. 1254 kubna centimetra, 2 cilindra, bokser, odnosno opozit ili ti suprotno pozicionirani cilindri koji razvijaju 145 Nm obrtnog momenta i 136 konjskih snaga, upravo kao na njegovoj braći GS-u i RT-u. S tim da je ovaj motocikl za 30 kg lakši od GS-a, niži od GS-a i manjih dimenzija, ali ono što zadržao pored svega toga su kočnice, Brembove četvoroklipne kočine čeljusti napred radijalno montirane sa diskovima pečika 320 mm 2 komada, i jedna dvoklipna kočina čeljust također proizvođača Brembo sa jednim diskom pečnika 276 mm. Šta je još zadržao od GS-a? Zadržao je udobnost. Zamislite naked motocikl koji ima performanse GS-a, ima agilnost GS-a, odlično težište, vrhunski se vozi i na sve to je preudoban. Preudobno sedište koje u standardu dolazi na visinu od 82 cm, može biti u sportskoj varijanti 84, a najniže sedište je 76. Također je udoban i za suvozača, a rukohvati iza omogućavaju da se suvozač lakše drži i pozicionira u toku same vožnje. Prenos je također isti kao na čuvenom GS-u. Koliko sam puta rekao GS, ajde da prebrojimo. Kardan, nešto što je opšte poznato na tom čuvenom motociklu. Nekima prednost, nekima mana, po mom mišljenju jedna odlična vrsta prenosa, s tim da naravno kada dođe do održavanja možda malo skuplja varijanta. Ovaj rezervoar zapremljen 18 litara definitivno je posjećen na R1300 GS s obzirom na oblik, s tim da se naravno razlikuje ovaj centralni deo, pozicija sedenja i upravljački deo definitivno je isti kao na njegovom putnom, da kažem, da ga nazovem bratu. Ovaj motocikl krasi ista tehnologija i naravno dosta elektro podešavanja koji omogućavaju lakšu vožnju, kile, spaljanje, nešto što je plus, nešto što je minus, kako ko voli i preferira. TFT color display, odnosno ekran koji se nalazi isti ovakav i na drugim modelima BMW-a, naravno joystick i sve ostalo, tempomat, elektropodesio vešanje koje može biti dinamičnog i putnog podešavanja da se prilagođava u toku vožnje automatski, što je i tekako korisno podešavajući predopterećenje i tvrdoću i tekako dolazimo do nekih boljih performansi i ponašanja na putu. Grejači ručica i 4 moda vožnje kao što su Eco, Rain, Road i u ovom slučaju Dynamic Pro. Stabilizator upravljača napred, kao i na drugim serijama tipa što su S1000R ili ne znam S1000RR su također nešto što doprinosi stabilnosti ovog motocikla i ponašanju pri većim brzinama, da ne dođe do dead wobla ili ti gubitka geometrije prednjeg kraja. Teflonska creva su fabrički ovdje, što je jedna odlika BMW-a i jedna razlika na odnosu na druge proizvođače motocikala. Motor dolazi sa 17-inčnim točkovima. U pitanju su Michelin Pilot Road gume u standardnim dimenzijama. Rekao bi da je ovo 180, jeste 180-55. Nema šta mnogo da se priča, da vidite kako meni sa mojih 185-6 stoji ovaj motor, pa da se bacimo i krenemo u tu vožnju, potpuno opružene noge, savijene u kolenima, s tim da su stopala skroz naslonjena na zemlju, neka visina koja može biti minimalna na GS-u je 175, ja mislim da je ovdje čak i koji centimetar niže, obzirom na to da može da se uhvati malo drugačiji ugao, 230 i 9 kg težine i teži sa svim tečnostima ovaj motocikl. Sa 175 cm, na primjer na GS-u, vozač sedi ovako. Tako da 10 cm naravno da znači, ali eto da imate uvid u visinu. Naravno da je za gabarite do nekih 2 metra i slobodno možemo reći i za punije ljude. Ajde da krenemo, pre nego što krenemo da čujete zvuk ovog motocikla. Strašno lep zvuk ovog bokser agregata. Potkrepljen Akrapović topom.
Da, mnogo mi se sviđa i ova štopaljka, da ne zaboravim. Ali ajde sada da krenemo da vozimo. Vreme je. Koliko traje to? Novu sezonu testova započinjemo sa R1250R. I ovaj model ima keyless paljenje. Dakle, ključ u džepu, startujemo ovde i... Kakav zvuk ovog boksera sa ovim pucketanjem. Svaki agregat i svaka generacija agregata koji je pratio GS-a imala i svoju R varijantu. Ne toliko poznatu u smislu da toliko ljudi znaju za ovaj motocikl, ali jednako dobru kao GS. Što se tiče performansi, kao što rekoh, posjeduje apsolutno iste brojke konjskih snaga i Nm obrtnog momenta, u suštini isti agregat, s tim da je ovaj model lakši za 30 kg, odnosno 29 precizno, i naravno niži je, što bi značilo da bi trebalo da se još bolje vozi. A i vozi se fenomenalno. Ako se GS vozi onako fantastično i pruža fantastične performanse jednog super sport motocikla, onda i ovdje očekujem takvo, a i bolje. Iskreno, ovo je motocikl koji je namenjen za grad i obližnu destinaciju, isključivo po putu. Znači ono GS Gelände Straße znači put, odnosno znači asfalt i off-road ili ti zemlja, dok je ovdje varijanta za asfalt tehnički samo. Mogu jednostavno da nazovem ovaj motocikl naked na steroidima, obzirom na njegovu kubikažu i njegove tehničke karakteristike. BMW-ova Shift Cam tehnologija je omogućila da na svakom stepenu prenosa imate zaista fantastičan broj Nm obrtnog momenta, a također na niskim obrtajima sve deluje onako tečno, lagano, nemate štucanja, zaista se fenomenalno ponaša, upravo kao i na 1250 GS-u i RT-u. Kada sam preuzeo ovaj motocikl, prva impresija mi je bila da je preudoban i fantastičan položaj vožnje neke motocikla u kombinovanju sve to daje jednu onako lagodnu i kvalitetnu vožnju. Nisko težište mu omogućava da se veoma lako vozi i daje mogućnost da ne morate imati previše iskustva kako biste ga fantastično vozili. Upravo ono što vam pruža i čuveni GS. Ja zato i kažem, ovo je naked verzija, odnosno naked varijanta BMW GS-a. Položaj vozača je malo više sportski, upravo iz tog njegovog krajnjeg slomnog dela R, gde su noge u kolenima pod malo oštrijim uglom savijene ka nazad i pozicionirane uz ovaj rezervoar ovdje nekako sportski, da prate tu liniju, ali da podiđu, odnosno da podilaze pod rezervoar. Rezervoar me više podsjeća na noviji 1300 GS, iz razloga što je oblik bukvalno identičan, s tim što nemamo onu preslaku ovdje po sredini što ide na novom GS-u, ali identičan oblik rezervoara kao na 1300 modelu. Ispaljeno sedim skroz, možda blago ka napred nagnut, poprilično širok guvernal, negde za oko 2 šake od svake strane ramena, daje dosta na upravljivosti i na sve to. Radi se o motociklu koji ima veliki stepen, odnosno veliki ugao okretanja upravljača, koji omogućava lakše manevre kako u toku vožnje, tako i po gradu, provlačenju, filtriranju saobraćaja i tako dalje. Ova dva
cilindra ovdje, pošto se radi o bokser agregatu, služe ujedno i da štite noge u slučaju pada, što moram da kažem da je dobra stvar, ali dok se ne naviknete sigurno ćete, baš kao i ja, prvih par puta udariti nogom tu negdje nesvesno ili slučajno, bolje rečeno. Vešanje koje je elektropodesivo u toku vožnje automatski se podešava prilikom prelaska, na primjer 50 km na sat, podešava se predopterećenje viljuške, može da se povisi. Ono što je karakteristično za BMW-ovu cijelu seriju motocikala, to je fantastično elektropodesivo vešanje. Color TFT ekran koji se isti nalazi na cijeloj liniji BMW-ova. Sve ono što je potrebno, ne bih se previše zadržavao na tome, ali eto, prikazuje sve od najmanjih sitnica, dometa goriva, gorivo u 10 stepena, ako ne i više, podeo, kad tačnije rečeno. Na ovom modelu karakteristično je da je eto tu i tempomat i grejači ručica. Naravno, vešanje možete sami da, kao što rekoh, da ga deaktivirate i aktivirate, da bude dinamično ili za put. Dinamično vešanje vam se prilagođava u toku vožnje pri određenim brzinama, te vam vožnju čini kvalitetnijom, smanjuje to talasanje, ponaša se izuzetno dobro, odnosno ponaša se izuzetno, pravo rečeno, i povećava ugođaj pri samoj vožnji. Menjač, kao i na drugim BMW motociklima, onako nekako malo bučniji pri nekoj prvoj upotrebi, je možda malo bučniji, nekako se osjeća otpor pri prebacivanju stepena prenosa, ali se ponaša savršeno, s tim da je ovdje lako naći neutral koji je inače standardno bio na drugim agregatima BMW-a, onako teže za, da kažem, nazovem, naći. Još bolji od GS-a, za vožnju još lakši. Kočenje, evo gledajte sad, da kažem, perfektno, vrhunsko. Jačem potezanju gasa, odnosno povlačenju ovog elektrogasa. Motor vas povuče toliko da krenete ka zadnjem sjedištu koje vas blokira da odete dalje, a materijal i ovog vozača ovog sjedišta je savršen, te nema klizanja prilikom vožnje. Jednostavno može samo malo da vas povuče i to je to.
Kako volim ovo pucketanje. Da li će po gradu biti problem provlačenje zbog ova dva cilindra? Ne. Bukvalno su vrlo malo širi od širine upravljača. Nije nešto onako specijalno široko, nešto da po mom mišljenju stvara nelagodu. Meni nije bilo nelagode. Veća mi je nekako... Težina se na ovom motoru naravno izgubila i zbog zapremine rezervoara koja je ovdje manja nego što je slučaj sa GS-om, odnosno GS Adventure modelom. Te je to dosta doprinelo, ali je smanjena autonomija zbog toga. Sa propisanih 4,75 litara koliko piše, bar trebalo bi da se pređe negdje oko 400 km. Naravno da se agresivnije vožnje sigurno troši negdje oko 6,5 litara. Ali mi danas nećemo imati priliku da to testiramo, obzirom na to da je došao motor sa relativno praznim rezervoarom, a nemam vremena da pređem neku veću kilometražu, obzirom da pada mrak jako rano, odnosno negdje oko 4 sata. Sad ću malo da provozam ovako motor, pa ću iskomentarisati snagu i ubrzanje koje se osjeća od 4000 obrtaja i vuče do nekih 6-7 hiljada. Snage ne manjka ni u slučajevima kada je opterećen. Voziti ovaj motor je čutati i voziti se i uživati, prosto. Obarati ga, znači ovaj motor samo traži vozi me u krivine, daj mi gas, slušaj me i uživaj. Prelep zvuk ovog boksera.
BMW R1250R je jedan odličan Hyper Naked ili Naked ili kako god ko zove roadster motocikl, da nazovemo zaista naked na steroidima. Performanse koje pruža su identične BMW GS od 4000 obrtaja ubrzanje, pa sve do nekih tamo 7000 obrtaja, vuče abnormalno dobro, 145 Nm je i više nego na prestižnim sportskim motociklima tipa S1000RR i sličnim motorima, što znači da je zaista veliki obrtni moment. 136 konjskih snaga na 2 cilindra i tekako veliko. Maksimalna snaga se posjeća na nekih 7000 obrtaja. Nigde ne kaska, nigde ne fali nešto. Bukvalno se ponaša identično, čak i bolje. Sigurnost pri ulasku u krivine je zaista velika, posebno obazirajući se na to da je vešanje perfektno. Težište motora je nisko i zaista se osjećam kao da vozim GS-a, toliko sigurno, toliko lepo se vozi ovaj motocikl, toliko je ciklistika fenomenalna, da jednostavno ukoliko nemate dovoljno iskustva, vozit ćete ga bukvalno vrhunski. Autonomija visoka, potrošnja veoma mala, sa nekim gaženjem motocikla negde oko 6-6,5 litara, što je zaista, može se reći, smešno. Ono što je, naravno, najveći minus je upravo njegova cena od 18.000, odnosno 19.000 evra. Što je, može se reći, veoma visoko, gotovo identično GS-u, što smatram da je zaista onako jedan možda najveći minus ovog motora. Preudobnost karakteriše ovaj motocikl, prelep izgled, atraktivan izgled, sportski izgled, sve ono što biste kao neki gradski vozač sa povremenim turama želeli da imate, ovaj motor će vam pružiti od tempomata, grejača ručica, do, kažem, udobnosti, prostora za vas i za suvozača. Zaista onako, pritom ovaj bokser agregat vas štiti i štiti vaše noge u slučaju pada, malo se osjeća grejanje u pedalnu nogu kada ste u gradskoj vožnji, intenzivno kreni, stani. Kao što rekoh, kardanski prenos je dobar i loš, ujedno loš zbog cene održavanja, dobar zbog pouzdanosti i naravno koliko se vi, da nazovem, cimate oko toga da perete lanac na odnosu na ovo, da čistite lanac, da li će lanac da pukne i tako dalje. Mislim, sve može da se desi i ovdje da pukne, ali kažem, nekako onako je možda to čak i jedan plus. Zaista za ubrzanje i snagu moram dati ocene 10 od 10. Kočenje je vrhunsko, upravo kao na bilo kom drugom BMW-ovom motociklu. Ovaj Brembo zaista vrši posao fenomenalno, vrhunski i to ne mogu reći, znači 5 od 5 ocena i za ubrzanje, i za snagu, i za kočenje. Neke možda mane, pa ne znam ni da li mogu da ih navedem, najveća mana mu je upravo cena. Menjač se ponaša odlično, malo je tvrđi, quick shifter ima na nekih 4000 obrtaja taj neki momentum cima, odnosno da onako trzne lepo, ali pri nekim obrtajima zaista se to ukomponuje sve sa radom motocikla i radi savršeno i na gore i na dole, opet moram to naglasiti. Zvuk je nešto što me također kupilo, ovaj motocikl me je zaista oduševio, ali pravo pitanje je koliko se zaista isplati za 19.000, odnosno koliko se isplati dati 19.000 evra za ovaj tip motocikla. Opet, to zavisi i od vašeg budžeta i od vaših predispozicija, odnosno želja i mogućnosti. Ako vam se svidjela ova recenzija, kliknite na like, subscribe-ite moj kanal i ostavite komentar kako se vama čini ovaj R1250R i da li je zaista, po vašem mišljenju, vredan tog tolikog novca. Ja iskreno mislim da jeste, ali to je lično moje mišljenje. Vidimo se u nekom od sljedećih videa. Waiting for my time to shine just like a diamond. When life is rough and I ain't with that funny stuff, I use it all as motivation, but it's hard to have the patience. Watching time fly by might be the hardest thing I have to do in life. Frustrated that I ain't where I